فإن لحساب سرعة متوسطة نقسم المسافة على المدة، أو إذا أردنا لحساب المدة الزمنية نقسم المسافة على السرعة. لحساب المسافة نضرب المدة في السرعة. إذا نمر إلى تمارين. إذا تمرين رقم 6: يسير محمد على متن دراجته بسرعة 16 كم في الساعة، واحسب المسافة التي يقطعها محمد بنفس السرعة في كل مدة مما يلي. إذا عندنا هنايا كما ذكرنا عندنا 4 ديال المسائل: المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثالثة، المسألة الرابعة. إذا كل مسألة غادي تحاول تخرج منها 3 معطيات. إذا هنا المعطيات 3 المعطيات الأولين هي اش؟ عندنا 16 و1 و30، 16 و1 و15، 16 و1 و90، 16 و1 و120. مفهوم؟ ولكن هنا عندنا مشكل بالدقيقة. إذا هنا عندنا الساعة، عندنا الدقيقة، هنا يجب تحويل الساعة إلى دقيقة. إذا هنا 30 باش نحولو 30 دائما طريقة التحويل عقلوا عليها مزيان. 30 أي دقيقة باش نحولوها للساعة تنقسموها على 60. إذا 30 نقسموها على 60، 15 نقسموها على 60، 90 نقسموها على 60، 120 نقسموها على 60. عقلوا على هذه القضية. نقسموا نعطوكم المدة فيها مثلا دقائق، تنشد الدقائق ونقسمها على 60 باش يعطيني، باش نكون نحول داك الكسر الى عدد عشري ومن بعد تنستعملو. مثلا عطاني ساعة قال لي 4 ساعات و25 دقيقة، تنشد ديك 4 ساعات، هذا ندير 4 سوايع 25 دقيقة تنحولها للساعات. كيفاش ندير 25 نقسمها على 60 وداك الخارج هو الفاصلة غادي نزيدو على ديك 4 سوايع. إذا عندنا 30 نقسمها على 60 تعطينا 0.5. إذا 0.5 في 16 مقسومة على 1 هي 8. 0.15 مقسومة على 60 هي 0.25. 0.25 ضربها في 16 ونقسمها على 1 يعني هي هذيك. 90 نقسمها على 60 هي 1.5 ونضربها في 16 اللي هي هذه نقسمها على 1. ثم 120 نقسمها على 60 نضربها في 16 يعطيني نقسمها على 1 هي 32. أظن العملية واضحة. نمر إلى التمرين 7: قطع قطار. دائما مسألة قراءة مسألة فهم مسألة استخراج المعطيات. إذا حاول المعطيات دائما نخرجوا 3 ديال المعطيات اللي غادي تسهل علينا إيجاد المتناسب الرابع. إذا قطع قطار سارع مسافة 395 في مدة حدد السرعة. إذا طلبوا منا السرعة. إذا عشان المعطى عندي هنايا 1 2 زائد داك 1 هو 3. إذا عندنا 7 ألف فهو. إذا عندنا 3 ديال المعطيات، عندنا المعطى الأول هو 395، المعطى الثاني هو 32 دقيقة. نفس الطريقة اللي قلنا هنايا 30 دقيقة غادي نقسموها على 60 هي 0.5 ونزيدو على 2 هي 2.5 هي 2.5. وهنا 1 دائما إلى هنا تنضرب الساعات ندير 1. إذا عندي 3 ديال المعطيات وغادي يسهل عليا. إذا 395 في 1 مقسومة على 2.5 إذا جاء 158. تمرين باء: ما هي المسافة التي سيقطعها في مدة؟ إذا عندنا هنا 2 معطيات زادوني معطى ثالث. إذا هي تكون عندي 3 المعطيات يسهل علي العملية. إذا كانوا عندي 2 معطيات تنحاول نستخرج المعطى الثالث اللي هو 1 في حالة الساعات. هنا عطاني 3 ديال المعطيات، المعطى الأول والمعطى الثاني. إذا نزيد هنايا المعطى الثالث هو هذا. إذا 395 2.5 وزادوني 3 المعطى الثالث هو 3 ساعات و15 دقيقة. 15 دقيقة نقسمها على 60 معطينا 0.25 هي 3 و0.25. ومن بعد فاش يكون عندي 3 معطيات تسهل عندي العملية. نوضعهم في المكان المناسب، المدة لتحت والمسافة الفوق. إذا 395 3.25 مقسومة على 2.5. نفس الشيء في جيم. عندي 2 معطيات فيكس زادوني معطى الثالث صافي سهلت عليه العملية. إذا المعطيات عندي هنايا تنكتب 395 2.5 والفوق الكيلومتر لأنه 948 كيلومتر غادي يكون الفوق. ثم نوضع 2.5 في 948 مقسومة على 365 والخارج هو 6. أظن بدأت توضح لكم الصورة بكثرة العمليات والتمارين. تمرين رقم 8: يجري عداء بسرعة 23.1 كيلومتر. ما هي المسافة بالمتر التي سيقطعها هذا العداء في مدة 13 دقيقة؟ إذا نخرج المعطيات. شحال المعطي عندي في المسألة؟ عندي 2
جوج. إذا هنا مشكل جوج، خاصني نخرج الثالث. فين هو الثالث؟ هو هذا كاين في الساعة. إلا كان ساعة تندير واحد. ها هو التمرين. إذا جوج معطيات عندي هي 23.1. المعطى الثاني هو 13 دقيقة. ها هي 13، يعني المدة تنديرها لتحت. بغاو هما المسافة، هنا بغاو الساعة، هنا نديرو واحد، ولكن حنا عندنا حل. هنا واحد هي الساعة، عندنا الساعة. شتو الساعة؟ الساعة غادي نحولوها للدقائق باش نتعاملو هنا بالدقائق. عندنا جوج حلول، يا إما نديرو 13 على 60، أو هاد واحد ساعة نحولو هادوك واحد إلى 60 دقيقة. فتولي 13، واحد في 13 في 23 مقسومة على 60. الخارج هو 5.005، ولكن هذا الكيلومتر، لأن عندنا الكيلومتر. إذا سوف نحولها إلى المتر. إذا أهم حاجة هو المعطيات. عندي شحال من معطى هنايا؟ 23.1 و 13. عندي جوج معطيات. المعطى الثالث هو اللي غادي نخرجو من الساعة، هو واحد غادي نحولو دقائق. وفاش يكون عندي قلنا 3 المعطيات تتسهل على العملية. التمرين رقم 9. يستغرق حلزون مدة 5 دقائق لقطع 40 مسافة 40 سنتيمتر. احسب سرعة حلزون. إذا عندي شحال من معطى هنايا؟ عندي جوج معطيات. هما جوج معطيات، خاصني الثالث. منين نستخرجو؟ إلا ما كاين والو، ما عطوني حتى شي معطى ثالث، ندير واحد. مفهوم؟ إذا 40 على 5 بخصني الصديق ديال واحد، هو غندير لي العملية 40 في واحد مقسوم على 5، جواب هو 8. مفهوم؟ أحسب المسافة التي يقطعها الحلزون في مدة 1 ساعة. إذا هنا عندي جوج معطيات فيكس، هي 5، وعندي 40 زادني مدة هي 1، يعني 3 ديال المعطيات غادي نديرهم في الجدول، غادي تسهل العملية. إذا 40، ها هي 40 تحتها 5. 1 ساعة بتكون هنايا، غير أن هنا واحد هنا تيضرب لي مينوت، دونك 1 ساعة غادي نحولها مينوت 60، ودير 40 في 60 مقسوم على 5 تعطينا 480. أظن الصورة واضحة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On passe pour la correction de français. Ici, l'unité numéro 6, grammaire, première semaine. Évaluation et consolidation. Ici, on va faire les révisions et la consolidation des indicateurs de temps et les indicateurs de lieu. Exercice numéro 1. Je complète les phrases suivantes avec les indicateurs de temps ou bien de lieu. On a déjà vu ça, c'est très facile. On va ajouter des indicateurs de temps ou bien de lieu. Ici, je partirai en voyage. Partirai en voyage. On peut ajouter les indicateurs de temps se trouvent toujours ou bien souvent au début de la phrase. On peut dire demain. Pourquoi j'ai utilisé demain? Parce qu'il est ré, le futur. Donc demain, la semaine prochaine, tous les indicateurs de temps de futur. On peut ajouter aussi ici des indicateurs de lieu. Je voyagerai en voyage à Casa, à Rabat, à Fès, à Paris, si vous voulez. Mes parents m'attendent. Mes parents m'attendent. Soit ici, je peux utiliser un indicateur de lieu ou bien un indicateur de temps. Un indicateur de lieu comme devant la porte, derrière la maison, à côté de la banque, à côté de l'école, ou bien ils m'attendent. Mes parents m'attendent à 8h, à 7h, le matin, le soir. C'est comme vous voulez. Le train partira à 8h. Ici, on a juste un indicateur de temps, la possibilité de faire un indicateur de temps. Nous campons près de la rivière. Ici, j'ai ajouté un complément de lieu. Passons à l'exercice numéro 2. Je souligne les mots qui enrichissent la phrase suivante. Donc ici, on va faire une révision de l'enrichissement de la phrase réduite et la phrase enrichie. Donc pour enrichir la phrase, on ajoute le complément de temps, le complément de lieu et le complément de manière. Et si on veut réduire, on va juste les supprimer et les enlever. Donc je vais chercher, pour trouver la phrase minimale ou bien la phrase réduite, je cherche le verbe, sujet et complément. Ici, où est le verbe? Elle se lève, donc le verbe se lever. Donc elle se lève, c'est la phrase réduite. On peut enlever tout ce sont des compléments de manière. Le verbe c'est apprécier, le verbe apprécier. Donc le sujet c'est j'ai apprécié les endroits, complément, direct. J'ai apprécié les endroits, c'est la phrase réduite. Nous participons à la protection. Le verbe c'est participant. Nous
et Allah c'est complément indirect. Je vais un petit peu agrandir l'image parce que je vois plus, je vois mal. Oui, c'est clair maintenant. Vous gardez de très beaux souvenirs de ce long voyage. Le verbe c'est garder, le sujet c'est vous. Vous gardez de souvenirs. Vous gardez de souvenirs. Ici, on a supprimé les adverbes, les adjectifs, les indicateurs de temps et de lieu. Passons à l'exercice numéro 3. Ici, on va faire une petite révision concernant la comparaison, en utilisant les expressions plus que, moins que et aussi que. Les expressions d'égalité, de supériorité ou bien d'infériorité. Ici, la campagne, on va exprimer, on va formuler une phrase qui contient la campagne polluée, la ville. Donc, je peux choisir la campagne est moins polluée que la ville. Si je veux commencer par la ville, je dis la ville est plus polluée que la campagne. Vous avez le choix. La tortue rapide, surtout, ne pas oublier le verbe. La majorité des élèves oublient le verbe. Ils écrivent la campagne moins polluée. N'oubliez pas le verbe, s'il vous plaît. La tortue rapide, le lapin, donc la tortue est moins rapide que le lapin, ou bien le lapin est plus rapide que la tortue. L'été, saison de l'année chaude, l'été est la saison la plus chaude de l'année. Ici, on a la plus, ou bien le plus. Le lion, le tigre fort est, donc ici ils ont ajouté est. Heureusement, l'adjectif c'est fort. Donc le lion est aussi fort que le tigre, ou bien le tigre est aussi fort que le lion. Si vous voulez exprimer par des expressions d'infériorité ou bien de supériorité aussi, vous avez le choix, c'est juste. On peut dire le lion est plus fort que le tigre, ou bien le tigre est moins fort que le lion. Toutes les réponses sont possibles. Passons à l'exercice numéro 4. J'écris correctement les adjectifs qualificatifs mis entre parenthèses. Ici, on va faire une révision de l'accord des adjectifs. L'accord des adjectifs. Donc, on a ici quel, regardez quel, plage, regardez ES, non, féminin, pluriel, donc belle, ES. Ces papillons sont multicolores. On a S, papillon c'est un nom masculin, pluriel. Donc on va ajouter juste S. Nous avons escaladé avec succès cette haute montagne. Regardez montagne avec E, donc haute avec E. L'eau de cette rivière est polluée. Remarque que rivière, E, féminin, E. Donc on va ajouter E. Vous avez visité des endroits magnifiques. Regardez endroit avec S. Donc on va ajouter S. Et j'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et à la prochaine.